Mamadou Konaté. Moussa Sambaké. Amadou Sidibé. Mohamed Silla, Tata Boker, assalamu alaikum, Amadou Sidibé, Mohamed Silla, comment ça va fiston? Abouakar Diallo, Solo Kouma, Madina Tata Boker, Aka Folibia. Mohamed Konaté, Aka Folibia. Assalamu alaikum. Matene Magassa, Aka Folibia. Conté, comment ça va? Bonjour. On va commencer. Jawara Youssouf, comment ça va? Salam alaikum. Donc maintenant on a les bannes parce que Nere mo chama éliminé kabonga amitié yala. Donc maintenant on 20 personnes même bien là où il y a partagé, ça va être bien. Partager le décalage, on dit qu'on partager parce que nous avons choisi, nous avons fait un like au lieu de nettoyer, nous avons vraiment fait un partager, nous avons comment on appelle ok qu'on a fait un bon donc fait nous bien ni photo tout là tout que la mort donc réellement nous de là qu'à communiquer qu'à sur photo tout là. Nous, on a photo te fait et je continue à éliminer. Bon, je préfère avoir 20 personnes avec lesquelles je m'entends, avec lesquelles on va discuter, avec lesquelles on va parler de la patrie, que d'avoir 1000 personnes qui viennent avec des boniments sur ta page, ou bien ou bien ou bien donc pour éviter tout ça ni mo effacer dabla nga fengena ngeka mo krauta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ne denw ne balimaw ne dɔgɔninw ne kɔrɔw ne faw ne baw n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn. An bɛna don an ka babu kɔnɔ. Babu in kɔnɔna na alors yɔrɔ naani de b'an bolo ka kuma. Mais yana an ka don la an ka barika da Ala ye. Ala ba min y'an jɛ ka si ni kɛnɛya di an ma, ka an gɛrɛ ɲɔgɔn na ni Rasbas ka sababuya ye jabaraniw sanfɛ. An ka kuma ni ɲɔgɔn ye, an ka diya ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye, an ka ɲɔgɔn bonya k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye, an ka ɲɔgɔn karama k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye, an ka ɲɔgɔn lakodɔn k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye, an diya ka don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye, ka faso baara ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye. Donc o de la Madina, bonsoir. C'est pour cela au de la, en toute sincérité, an bɛ Ala ba in fo ka wale ɲuman dɔn. N'an ye Ala ba in fo, an bɛ sɔli k'a ka kira ba in kan sallallahu alaihi wa sallam. An bɛ don ale min sababu la alijinɛ na. Ala ka alijinɛ, Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Personne n'est parfait. Mais an b'a ɲini Ala fɛ, an b'an ka diɲɛlatigɛ min na, Ala ka an ka diɲɛlatigɛ tɔni Ala k'a ɲɛ an bolo kiraw kɔnɔ kosɔn sallallahu Muhammadu. An bɔr'o la an bɛ Rasbas fo k'a wale ɲuman dɔn. N bɛ cɛfɔli kɛ Rasbas ye. Ok. Nin tun ye cɛngɔni ye ka kan kɔrɔta Rasbas ye. An ka sigi dangelen, an ka waraba, an ka waradun wara k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn. A ye tsunami de bila réseaux sociaux sanfɛ kɔnɔ. Tsunami. O tsunami a force ka bɔ de telle manière que mɔgɔw bɛ yen minnu ma se ka sunɔgɔ. O kuma an ka Rasbas fo. Mais ne ni delila ko de ni Rasbas fo yɔrɔ yɔrɔ n bɛ Malika fo ye. Après n bɛ sɔrɔ ka na CDR cɛbalen cɛ n'a musow fo, ka Malikalakaw cɛ n'a musow fo. N bɛ aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn, aw min bɛ n ka fɛngɛ sanfɛ. Sidi Ikonate, Jeannette Kone, Zanga Abdoulaye Ouattara, b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw wale ɲuman dɔn. Jɛnɛ Sogodogo fitini, wallahi k'i tɔgɔma ye, nin ye musoba de ye. Je suis fier ko n ye nin den sugu sɔrɔ dans ma vie. Alors an ka babu a fɔlɔ ye jumɛn ye? An bɛ briefing dɔrɔn de kɛ. Briefing dɔrɔn an b'o kɛ Bakari ka fɔlɔ. Parce que a ka complices kuma min b'u da ani kuma min bɛ IBK da kelen tɛ. IBK delila ka Bakari ka a ladi. Donc an bɛna o yɔrɔ de ɲini sisan. Donc ma dɔn a taara yɔrɔ min, mais sama bon n filɛ k'a yɔrɔ ye. A y'a lamɛn han, a y'a lamɛn dɛ.
Bena voix kala. Ce résultat conforte. Aya la main. Ibeka est faut pas trop là. Du franchissement du cap de 10 millions de tonnes de céréales, objectif majeur assigné à l'initiative RI au démarrage de ce programme en 2008. Ce résultat conforte mon choix d'allouer 15% du budget national au secteur de l'agriculture. Il s'agira pour vous de tout mettre en œuvre pour le niveau de production et le renforcer pour le bonheur de la population. Et là, je voudrais être très clair. Le président de l'APK m'a dit, a salué cet effort-là. Cet effort aussi doit être compris tel qu'il est. Il s'agit d'appuyer effectivement l'effort paysan. Il s'agit d'appuyer l'effort de production en quantité et en qualité. Mais aucunement et jamais pour nourrir une circulation de quelque ordre que ce soit. Les différents systèmes seront audités et nul ne sera à l'abri par rapport à cela. Qu'on se week-end pour dire. Je n'accorde pas 15% au monde rural pour que des aigres fins en fassent un usage non désiré et non désirable. Tel n'est pas mon but. Donc que cela soit très clair. To aya mekone. Ibeka ko ako aleye yamaruya di Mali budget mo ka 15% de ke Sénégalais ni yoroye. Ako Sénégalais ka apekam ka responsable. Bon, nous comment on appelle Mali Sénégalais baka responsable nous Bagar Tolaye. C'est en blanc, comment ça va ma fille? Toujours présente. Alors donc, ako ko anana aye fait apprécier. Allez 15%, tant d'euros, sigurement tant, sigurement comme allez tant d'euros de tige budget la kodi nina pour que Sénégalais bisika lafia chugomna, bara bisika yiriwa chugomna, Sénégal bisika tanya chugomna, Sénégalais bisika lafia chugomna. Akome warni kanka do adunda dife. Ni ye wari utiliser ka bod adonda fe ka bla srawo sra fe minta asrai ika kungo bibolo. Donc nasro ni aw minum bi kan bagar togola demebi ko bagar togola ni blakata ninga ibeka ka campagne de la ko ka to okay. Est-ce que ibeka ya faye ya ko campagne ko akado ko la na akerawa ngwa ya ladi de ko drome kanaji ni tiena nanga tien fo nyogonye. Donc aben min bela jelena sariya sariya di manifim bela jele sariya bela jelende bi sariya kono machite sariya nyefe. Donc aben min bela jelena obi ka bar tugola to churun ka tafe kuma min fora gidi fa ka fenga da kuno ay fenga menum blala. Donc jugu shite bagar tugola na awirete. Mais awira bisika oba ta don kono parce que mimi nale obike awira de ka turi sisa. Faso in kono de fembe bu yoro rabe body. Mbi bagar tak tugola ta yoro parce que mimi fo awendeu ne bora ni fanga sugu do e bi kombe kuma mene din wallahi aw kana yele de kone de nga furata ko me furata ka blanda kono ka kunu. Donc ne aklanga estoma furade do jaga ne suno furade ta ne de donc odato vraiment ntina seka ma vidéo ina. Donc c'est pour vous dire que odato force min tumbena do de bolé ala odeni. Donc sarian be boli pedika mineli avec anyema. Donc ni anyi o yoro fo yoro ni mina ambe dun kuma kono kuma mi no e Clément Dambélé ka kuma e Rasbas borani sebenye parce que Rasbas te foike diena ni preuve tala Rasbas te kuma langolon fo la ye ni Rasbas ya ye ala mina kan yi sigi yoro yoro
radio ni télé sans fait kabe fon kaba fo Jabel comment ça va kaba fo wallahi ta'ala preuve bala mais au korote ko Clément se ka bokaire expliquer ne jigi tigela de telle manière que nta do men yere bla chogo mire amanye fo dugu tlafe ne tata bokar wele parce que nale kumana ntu subida donc nyaaye ka fo ne nale anya fo chogo mena ntu me dugu je kono pour que ka kuma ambe me poser Clément excellent Clément. Je crois qu'il a manqué Ilo Samori Bolibana. Ko Ijo Samori Bolibana. Faraje ko Samori ma Ilo Samori Bolibana. Anga question follow yada makoye. Ambe explication kono de la part de Clément. Dobe nyola dobe nyoche la kaula. Question flana. Est-ce que nimbe nyoche la kaula wa? Anga question flana kata Clément kuna. Kana to chene tlonka ban. Kana to chene tlonka ban. Ibe fait que tienen tloin na bana uba fo yala okuma etu min fo eni misaro lawa o tu me bagari jani bilisi de ni ñonche ikana ka bilisi Excellence Clément. Ne konembe konkelen domba don bartogola kaukat kortes sega foi chema me ikanato akake ko yirisona tara yirison kaira son ni jie Clément antun jigi be kan ko sebe o korote ka an jigi waro na ila hal sisan parce que ni na explication y même si quand en convaincu peut-être à la race basse rabena son ka kuma mais ni emana ni explication y ko dam o ebe fe anga keleka abouti du men de la sisan ni bien il la sembe bien ka o bien biye chodi Clément ikanato ninga boila. Excellence. Notre question de poser les cons. Aux questions. Ne boira. Comme aux questions arrangées. Tout le monde ko. Rasbasko ki koko Gigi Dobi. Minko aleka adado kumana o e million yirika wi kika bono Gigi to e maseka bona ne kongo Clément des fois nambe kuma amena jinin dokala ka jaba bulu nun kala ka sumala nun kala ngo na kero nyona e boy ka taras bas taika faye ko na jinin do de kundo ou bien jabanin doit de kundo yo ajouter nanka ngo la bachili de aba femme parce que moi même il comprend très bien les choses Clément neka nga programme tu es mouillé dans la vie combien chaise c'est nani mindla ne maleki jo kakasoge jo karasbas jo ke Clément jo
ko ne aw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Mali ka ko bɛɛ dilanlen ye Clément i kana to i ka n ka chaise kɛ sen 3 ye o da to an tɛ se ka fɛn fɔ pour le moment an bɛ corruption bɛ sira min kan fo mɔgɔw k'a faamu kwal n'a sɔrɔ ni nin dalen do Clément na ou bien n'a sɔrɔ nin ko in ye Clément sɔn ye o kɔrɔ tɛ ko maliyɛnw kaman bɛ kari fɛngɛ ko la parce que Clément ɲɔgɔnna baden de bɛ Mali la donc je crois que an bɛ fɛn o fɛn n'an b'a kɛ an k'a kɛ ni hakilisigi ye an k'a lajɛ n'an yɛrɛ nɔrɔkolen tɛ n'a bɔgɔ ye yani an ka don a kɔnɔ n bɛ corruption yɔrɔ bila n bi don rapidement ɲɔnɔ la yani n ka se n ka sujet ba ma sujet ba in de ka gɛlɛn ma ni an ye nin ko in kun cɛ an b'a kun cɛ ni tonton Kabanogo ka kuma de ye kuma min n'a tilenlen do kuma min n'a a galabu ka kɛnɛ kuma min ni a yiriwalen do ni kuma min n'a bɛ accepter n'a ko an bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ ka tanoni kɛ ka support kɛ ka taa Malik ma ka taa Kasoge ma bravo tonton Kabanogo ne Fofana filɛ nin ye ne y'o de fɔ aw ye ko den fili ta tɛ ne bolo bɛɛ ni cogo de do min ka di min ye i b'o kɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen ni tɔgɔ ilu tɔgɔ don i ka video la yɔrɔ min na dɔrɔn mɔgɔ b'i yɛrɛ kɛ ka taa n'o ye aw n'u fo ka fiɲɛ kɛ aw yɛlɛnso ye an ti yan k'an bɛ kuma fɔ ka kuma diya mɔgɔw la ou bien ka kuma fɔ en faveur de quelqu'un an bɛ tiɲɛ de fɔ o de y'a to n tun bɛna ɲinɛ yɔrɔnin min kɔ n k'o fɔ aw ye parce que o tun tɛ bi fɔli ye Malik folen kɔfɛ Kasoge folen kɔfɛ k'a fɔ aw ye aw kana Malik labila k'a fɔ aw ye aw kana Kasoge labila awa an fana tɛ raspas de labila maa ye minɛ maa o ma n'i nana Mali la k'e bɛna nin dénonciation kɛ e nana raspas sɔrɔ i ɲɛ a sigilen ni e ye courage don i yɛrɛ la k'e b'i nɛn ta ka fanga sɛgɛrɛ ka kuma fanga kan ka fanga jogo fɔ ka fangatigi jogo fɔ k'a ka di e ye cogo min na a fɔ a barika raspas malien tɛ baarakɛla fɛ malien tɛ ɲumankɛla fɛ maa min bɛ malien minɛ k'a sen siri k'a bolo siri k'a ta k'a pɛrɛ a kɔ kan wallahi nin de ka di malien ye mɔgɔ min bɛ malien i b'a minɛ k'a nini min ka di ye k'o k'a la sɔnjɛ kuma k'a fɔ a ye ka sɔrɔ k'a bolola fɛn ta k'a bila i kun k'i kɔ don malien b'i lajɛ a b'a kun firifiri a b'a nin ye cɛ ye dɛ malien mun de ka di malien ngalontigɛla janburu yɛrɛ dɔnbali hasidi munankafi ninnu dɔrɔn de ka di malien ye o de y'a to malien ka kɛlɛ bɛ taa min o de y'a to ne ko ninnu minnu bɛ raspas contrôle nin bɛɛ pigeon de ye jɛnɛkantugani n'a wulila so taayɔrɔ t'a la a bɛ taa kunfɛ de n'a taara fɛn sɔrɔ yɔrɔ min na de a bɛ sigi o yɔrɔ de la k'a yɛrɛ dumuni yan'a kana se so ntɔnkulu b'o cogo la ten n'i ye ntɔnw ye ten vurururu ka taa yɔrɔ dɔ la c'est que ɲɔforow dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la o tɛ se ka bɛn CDR kɔnɔ
o sega ke CDR tabolo ye itna CDR kono ni intérêt itna ni sende conflit d'intérêt de semele no CDR kono mais amena sa yoroma. Donc c'est pour vous dire que iti se chugo shila ka foke ebina jama kono ka fo femin ka di ebina kono de ke otsegake. Donc ambe Clément fou ka Clément supporter arasbas na ka komi arasbas ya bolo shinyoromi ma kle boray a bolo ngeni shira yoromna yilen bolo kalo yelen boray a bolo ngeni shira yoromna yelen sugu bela jelen boray an bela jelen ya ye anyen ye kodedu meli kote ni nyeka yilidi o ni ya ko arasbas u be pousser les rasbas ka fulu be pousser ka bodu kolo jugoro angana nyina nga rasbas inko ka juguya foka tasi ka fu ba ne mo comparer mi na ka lutti tugo tikele anga sabali on en revient à ça. Donc ambe Clément Wale Nyumandon ambe comment on appelle excellence Malik Koulibaly amba Wale Nyumandon ambe excellence Kasoge Wale Nyumandon mais nikibe nous fait Wale Nyumandon minu be ka baraku ye duguma ikudu Wale Nyumandon Habib e Kamara Sila Laji Darahman Baba Abela Jelen Chawne Baraji. Donc c'est pour vous dire que au barakelaw ulu de uka baraket tleniye la au barakelaw ulu de sona uka chefuye au barakelaw ulu de kera faso de nyumauye au barakelaw de kera kankelentiguye. Donc c'est pour dire que ulu nuka boite bede befu nyoron fait. Donc ni ye Malik fo yoro ni ye Kasoge fo yoro ika nombela jelen fo Mariam Itraware Namborola mbi feka fawye ko Philadelphie bureau kurasigi ala ke président koromin be ale wulila kurabla la nona président koro atara bonye ane karama kono aka président yala bonye ne karama kumbane mgoni nyonche shetani namna wati do mashi sete shetani na duna ini idumala kurushiche ibasa makafili mais kuma meni jama wulila kafu be fe ka wuli ama kene woyoye ama kene manganye asona aya fo neye aya fo video ye akala kata fo sale kono okuma ambe afuka wale nyumando kasila salif ni mina na place la ambela jelembe espérer salif ka fo salif ye moye mimena barake CDR kono bara mi nyona famana kake CDR kono Philadelphie non seulement mo ko ta fanfela la mais hakilna ta fanfela la ane miria ta fanfela la ambe fe ka fembe changer o hungunu kono anya fo ko fo anga CDR ka nomination ka sankelen dro ya kanata moko ni sankelen temana natiki ka ambare conduit dans mayambe mo warata o tien CDR filayoro. Donc ninyo bla yani nga donga kuma ba kono nga kuma ba mbe jumende kan o e conflit dans le CDR amena do yoro de kan après o yani nga do kono mbe feka takuru nyefla fo nyono problème kan nyono problème anis comme manque de communication be CDR la tugomena manque de communication de kala nyono problème fanana ni communication kumbe ni jahadi non tuntena
k'a fɔ ko ɲɔgɔn tɛ n badenw na o bɛ se ka kɛ tiɲɛ nka n ɲɔgɔn tɛ maa wɛrɛ denw na o tɛ se ka kɛ maa tɛ taa ɲɔnɔ ka ta k'a kɛ spécial ye k'u droit k'u ɲɛsin fanga ma min ka d'u ye k'o fɔ fanga ye min ka d'u ye k'o kɛ fanga na. Monsieur le député, honorable, i nɔ dɔ bɛ na mais parce que i ma se i ka ko kɛcogo la communication y'i manqué a fɔra Arasbas ka fɛngɛ la cogo min j'appuie ni e tun sera commissaire ma i ni commissaire ka kuma avant que ka taa fɔ Salif ye. Ça, c'est de hauteur en hauteur. N'est commissaire Koufoumana. Aouka ben, kuma dola. Ika dos commissaire be baramina. Ika do commissaire be baramina. Bara nyuman do wa bara jugu do ika do. Bibi nambe romena. Polisi fait na be barake. K'a fɔ ko polisi sɔrɔla k'o bɛ ɲɔnɔ k'o sera ka marifaw kɛ ɲɔgɔn kan k'u bosi tarafiki kɔnɔna na o tigilamɔgɔ bɛ se ka diya ɲɔnɔkaw ye cogo di n'a y'a sɔrɔ ni réseau dɔ bɛ ɲɔnɔ n'o réseau bɛ ɲɔnɔ k'a fɔ réseau min n'o bɛ fɛ ka maramafɛnw mara n'o maramafɛnw minɛla o tigilamɔgɔ ka fɛɛrɛ tiɲɛna o dun o ni civiliw ka so est-ce que o bɛ taa commissaire tɔgɔ duman fɔ donc nin ko in labɛnna depuis a mɛnna Mariko n'i bɛ kuma o kuma na honorable kana fɔ ɲamɛ sois sûr tu es sur le terrain n'i t'a dɔn a f'i t'a dɔn kuma tɛ wajibi ye e ta yɔrɔ y'o ye Salif ne den il y a erreur kɛ il faut le reconnaître mon général ne ni ko sugu kɛla i kana défi ɲin'a la kana challenge ɲin'a la le fait de défier la population a bɛna ni kɔlɔlɔba de ye e dun fierté min b'i la k'a fɔ bon e ye polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye i kan ka disposition de ta de telle manière que n'i taara ni mɔgɔ bila ni situation na cogo min na a tigilamɔgɔ bɛ se ka kisi cogo min na k'a jateminɛ quelque temps yan'a ko in ka kɛ donc o ye ka yɔrɔ ye la population a ye sabali a y'aw ka députéw kan mɛn a y'aw ka maires kan mɛn a y'aw ka faamaw kan mɛn jigitigɛ wale min ka kɛ ka taa commissariat da la ka taa fo ka taa se kisɛci ka bɔ a la n'aw kun ma se commissariat da la a kun tɛ kɛ justice bɛ yen juge bɛ ɲɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ ɲɔnɔ jeunesse kun bɛ wuli dɔrɔn ka sariya sira taama ka policier traduit devant la justice. Le policier n'est pas mieux que la justice. Mais aw k'o kɛ o ko saya bɔra a la o ye tiɲɛ saya ala ta ye ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ suma ala ka fara jɔn kunnandiw kan ale ni commissaire bɛɛ mais nin ko in kun tun t'a la wa autorité man k'i ɲɛ tugu nin fɛn sugu kan mɔgɔ o mɔgɔ da bɛ nin na député wo maire wo kana se hali polisi ɲɛmɔgɔw ma
commandant wa bela jelen ka kan ka ti expliquer ni problème na ni nyangata nga di mo da mo mi ka daw kan parce que na ma loi sika nga jamana na wallahi nga jamana te ke jamana ntla lola maintenant nyo de fois une vidéo ne la me nta me mais mina ko kelen fa yen don to de flene nga fenga kono conflit min be ceder la yani nga do akono kuma fla ben fait o kuma kelengelen be diriger le même o kelengelen kan a folo o jonye ne doni Musa Traoré odongo a kuma to aya yira kone deli ke comme Lyon kwanga laje Lyon bina o jabi chugamena aya yira ko Lyon e 3 magain aya yira ko angana to ko femen ba kono akofo ne doni akana ka kono kon don te ndon nyira yara do chen na ndon de Musa Traoré fa anene fa ulu de bataille ke politique kono bien vrai que ne fa que commerçant mais ani ou bela jelen ko be politique tonkelena jusqu'à un certain moment et au kunye et comme au fait tu me RDA la watimina kana se fo numéro 5 a fenge député ya non wati ulu bolo de kumbe do minen kelena o yibalmadi Musa bene do ne be Musa do ne be Musa ka du don boka soro do ne re kumbe tayi mais même fait que min fo Musa ko turamaga on te kelenye turamaga si te kelenye turamaga ani turamogo o te kelenye turamaga ani turamogo o te kelenye turamogo de kacha turamaga nabi o de ato neras bas koko dani turamaga ne sona parce que dani ka kameliya de yake turamaga dani ka horonya de yake turamaga dani ka yira don de yake turamaga e fana Musa ne be wili ituramaga monamba fi turamaga nta fo ka kuma foto fede mba fo mbi doni min kela de fe ka kankari daye ikasabali me ye turamaga de ini turamaga do te kelinye de turamaga ya ejmendi yere don turamaga ya yere ejme yere bonya kamo bonya turamaga ya yere ejme faso kanu adamaden kanu donc turamaga c'est le dévouement turamaga ya laïdou turamaga ya danayadi ane ténacité o bébé soro ila me o tesoro turamaga ndowla akana ke min wele turamaga kone ka deli kambo koro atakoro e ne bonya e ka boni ka o turamaga e ka jani ka o turamaga e shika koroni ka o turamaga e ka duka boni o ka o turamaga e ne bonya yen karama nin doni kan inbox la fanfena iba ko jo o da to mami ini wage ka problem sera kelen ka ayen toro doni ndona demsenin toka pour que ka problème bloqué yani at kasima de trop
mais bonya men be e la e Musa Traoré tura magana o bonya te e ka tura magan folen ko ne be sira enye ka teme ka o tura magan kan muna e be ne bonya ni mo men bi bonya be sira tigla mo nye ni ya ne te do ikan ka ko chaman fo mbi yembi bo ibi kuma iba ya ente do ika ko kuma chaman fo parce que corona dogoni nyonche limite de bala nta fe ka me eda ko e konema koron te ntake wallahi ta'ala odiake maintenant nyana fini nyogo me fanga nyogo tofo nera de la ki tofo vidéo dola donc ne fana nyana fini me bora kan tofo ajara nya bonyana ma mais e ka tura magani ni wara ya togo dalembala anti sronye wara ni wara ja o tseka ke kelenye ne cheni ne den worona ou bien wolonvlana ano de fly ne de wulila parce que nyaras bas remarqué nya yaras bas ka aka ate fe juguman ka se chema ate fe ka ke chema yi fitri wale ate fe ka ke chema nyuma dombali foka se franci ako ay Ivan toy ay jeneba toy wiye mena kanya wiye entrete kanya akanga kuma mo men ka kuma noka ne dogone Musa ne wulila ka kuma e kan turamuga infe turamugo ka kuma fe kan bolo danko ka kule amane jati kom na soro ne adama denre eto kenelaw pourtant e ne dogoni ndi pourtant na ye je ba fo may tep finti bola jet bola men de nyogon ya fo ma be digina modo be uluka koto ne dogoni nentlala ka bo ako ni bi fe ibasram so ka sere bi bafaga ndabara bana odon nye kontan ko kelenke ngwala yembo kola ayembo ko jumena nyen siona jimi jigi nendelila ala yembola neko alhamdulillah o kara naka yele don folo e o kara naka ni sodia don folo e ango jaga chorba e tara yor la minti tayro e Musa Traoré donc a chane bolo de awa bey deundi Musa denkelente nuna nene mi fo minye noti soneka kumama ma fo dote minum be songa kumama après obe ko kede mo fo de pero non ba fa jaw ba fa ni abeb ka finga wati ne de abeb wele ka abeb chonko fo kanye ka wuli kata Jason Toreski kama kata fusbi sunanke kama ya soro wakati finga kan ka soro kata Jason comment on a Jason Toreski ani comment on appelle Aras Benzema Malika kan non bela jelentinti ka soro ka bafa wele bafa koma ko papa ya fon nunyi wa ni ya fu yenu ya dabla nera ba dabla wallahi ta'ala bafa ka bunye in fatugo mena odon nkashira bafa ko nono torba ma se kashiba mbatu mais klenani o kofe bafa bora akumana tuguni asigira ka kuka mais
Bafa est libre. Na e bonye dinema. 72 heures bonye na e odinema bonye fao. Na sora ko kene. Ko choroba i bonye kama. Choroba ika choroba ya kama. Ne ba fa alhamdulillah ni walden yo ki yo kan. Mais même banque ka fenge takatla ki ike comme fali bo ono be saka kekele yodi lion des lions ika fole bien fo français e ni chen ngoni no ndi be ne hakili sigi c'est der kono ni wara nu odi nunu de an sawo yeleme ka soni ni nyi krokana wara nyi ko kana an sawo ambetende wanu de yake ni demson de yake ni demson nyumo de yake a bebeka le lion a lion des lions a lion chama ne bambolo anga furokuna oni anga lion ba rete que le no ras basier no le lion dévoreur des lions allez wara dun wara ne dogone musa walay kadne. Parce que hakili be jene ka kunwa dola jene sugudugu jene ko ale balema muso bakelen fakelen shimbla ka shinta obe ibeka ka kotela oba fo vivre ibeka ale ba fo vivre smela ou bien raspas abseka tmoka e bunye mimbene yoro nta fede ika fen don demsano ni nyonche mi abina ni fen mi bina karama boyka ne ene nabi ne denena ne do arabi ne de do ara parce que yene dogoni e may demsano ka ko chama be neten sendo ala surtout ka tamo kamar fana mi atila mo foi ta da fo palon kan na ya soro demin be walfa bonya akme wuli odongo e kuma min fo na kuma ne to fo ne ta to fo de akonne ya le deli na ama fo mo ya yen deli sona ama fo nyi ayen deli torba de do nyato atala me kuna sina bora aya fo ka bam su koroni ya deli. Quoi be fait un jodoni à cause de ça? Et ne est là le coffre. Qu'est-ce dans ma double et bail au crâne soit déjà connu. Ne moi je me suis dit que bon vraiment, hal n'a mané bonne. N'a pas bas couronné bonne, c'est déjà quelque chose. Parce que ne pas. Ne pas qu'on gâche un chiot, nga chicho là. Tout le barab nasiki, au yoron bella jelena. Donc ayo minke okumana ne komene nengo tare hal na masone na sona bay ne be soye etlala le lendemain ka botuguni mundron koso juguya mundron koso Turamagante gundo boroto ne doni musa Turamaganto kede o turamogodi Musa wallahi ikni yire kunshi Turamagan dom ulute Turamagan mais aman doya neta doya dem se ka femme fab se ka femme for dem mo de femme ale nyama soro abse ka fa fili yorom na no ene meneti nyama soro ne ba ale fili yorom na hali shini ni pedo na demsano ni nyonche ne ba fo tare hali shini ni demsano na ya tege do nyombulo ne ba fo tare mentita kote kelenfe ka fombeta kata fenfo eko ka ulu élogique ulu yi ka soro ube minka ute chien sraka mwone mwot sika je ka fo ebi wuli
katako femi temana eno ni nyonche gundo la kebe to weba eka ke manyena ma eka ke turamagan shito ke gundo kume turamagan nadela gundo akume turamagan nadela babemba sale ayaka placide a dogone mano echebaye mais chebaya ta watimna turamagan pas. Tu sais, des fois, ma tête se mélange dans les histoires. Tcheba tubabu contre coup fokanye. Ayaya bena dese watimina. Akabe alet otsika ka ale shimanyena. Ode turamagan. Turamagan do ofana sato. O tcheba akam jelike fana ya yere faka. Katugako akwa tabla foka jienwole. Musa nentunye ka kote ne ka delite Ivan Kode mo ibi delik ko boka fenga yoromi abe kari yende ibi delike yoromi nabsika mne iba ke yende siku sa ko flene a New York siku sa ko munde be amami for ministry sigile. Est-ce que nene siku sa ko kuma nyon krefe est-ce que nya kwari est-ce que nya nyoni est-ce que nya datugu non mun lango siku mon non abito choroba de tala ngo siku aketa wallahi talai chema data kada adon ntaransi fo muso benyi nga ka kera tode ngo mbe ka tashi siku de kama siku yembunyeli minke ama kun farla siku yembunyeli min ayen karamali minke na kungada abafo ni mafo ko delita letanye amafo kumata letanye amafo ma shitse ki do ni problème na amofo ako bata fe fata fe korota fe dogota fe mo ma to abaye beta to join ma trifa beta to join aka continuer ba fa batiki boné ma kubotala otefo bayera ko ni ma walta ulame iki yireta lame ne emi ta lame no musorobai no duskasi na no mena kwale kwani fe ema mo lame ko musoroba ko sonja yo mena ko o ka kalfa ala yo mena wala wallahi ika jebana kurane kalen o famunendo kurane kalen famunendo parce que Coran te mami mogomi ni dalente Coran yara la ibi Coran so femi mandi ala e eboke Coran be telia da ka boy d'accord fen ki de ko ka akan ale Coran ka portala maybe mi nyena après o de fenjuye ne man nimisa shike jina nga jela tigela kone sigira ka Courané kale mo lankolon kama olu klala kata fo connaît le plus gros con des vieux du monde ko tu connais de do ala ni Jennifer Jenny ale de ne boula amba foka wale nyumondo mais ni ya toma bonne de taraka ta do to ka ukana boka tui ay no to naturel bolo nature bi minke aw be nasigi kayi ko fofana muso o wolade o ka fofana cheman minka koroni bay ko doya ou bien min ba dogoni ko doya wallahi talai no ma ya fami sente kalachi no ma ya fami te ja adama de fota jenwili no ma ya fima itibike ibike dien sakodi na fura ko fofana yere wolo den o kata yere bla bajambla yala o kata yere bla sis akansa ngana nenenke ka foko mode beta notre mo femme fait ebu boko defo ke yelma ke nalomai ke lagala to ke hene boné ke jago feyi
e bi die danga fon fenganga ke u ba ke e de la ata le mina be de mina le min be blala dale no tranquille kaso ika Fofana muso denya wallahi koloshi kakala note Fofana ni Fofana muso deni ni Fofana muso de kwa be chukoroba doya ni Fofana muso de kwa be musukoroba doya ane suma bodobora awoloto odo te kagola ka barai kagola muso ka farin kala kola muso héroïne de donc c'est pour vous dire que anga sabali faut ti sabali bo Musa n'entien e ka explication do dima dogoni koroni nyonche bonye kono karama kono clenenya kono honnêteté kono encore de plus ne dogoni ikasrata machiti kasra contrôle nere bi fe ni kasra parce que bi mi fe ode ka conviction mais demsan no ne netuye e nete hale ali wage jabe mona parce que ale e jabi et talaka jabe mais nimbela jelen kode mi ambo wele ko shaitan kabara ni mi ambo wele ko le manque de communication notane si ma seni yoro law e ma do de mbene bolo mbene bonyasa ngo basi comment de la a desera kaneka téléphone ta jusqu'à présent pourtant man doya pourtant ma fo chorba de la ka comment faire mon koso parce que abado na ne ka fenta domina atefe ka fone ma papa ay ntala odron de do ay ba ka sira fe na wula na fm fora sama na mi saka min fo ka jabi no ambo fo ka jabi no e me ko te kanga jion wulila ngo setane bina naka nani aber adama dum bina de adama din de shitana fo ka ba yibon am shitana fo New York Chebalon la jeke Mamadou Samason Jawara nunu Dramé nunu ngo nunu nene ku ka shishwala betulusa est-ce que ben don ni yante ni rasbasi sababute est-ce que amenyon don diayere la ni ya chokorobaye ki kwani de nyon fe ko ya twitala aha maintenant ma twitala ça va te faire mal toujours. Nenye oblambe pimenta. Piment fronto. Jelly de Nancy. Ne dénouement d'offlede. Monde yisoro. Monde kerila. Kini yirato sheitane bolo piment. Piment ngona donné ekan. Ika inbox kono. Piment ngoye bonyamen dane kan ngona kashila. Piment ngone ladili minke kono ya befamo. Piment ngoye kono ma ite segeni nyona were kambli. Piment ma fokone ko kele bana. Piment oti goye na yede. Parce que nene jeli tikele. Jeli karane denyi karane doni karane fa karane baye nene tikele. Demsane mi unta fama ulu debatu ni jeli ka kele. Nanga bitlete mati ka jeli ka kele. Me efana piment doboy i dusula kuma dobi da ikano fo ni ya fa be mo dimi
ni y'a fɔ a bɛ mɔgɔw fitnɛ i b'a dɔn a bɛ mɔgɔw fitnɛ a bɛ na ni jahadi ye a bɛ na ni seɲɔgɔnma ye a bɛ na ni fɛn bɛɛ lajɛlen jelikɛ ne b'a fɛ i k'i ka ngɔni ɲininka i k'i bolola file ɲininka i k'i ka dunu fɔ kalama i k'a ɲininka komi solon tamani bɛ cogo min na pima e ma dɔn ne dar'i la nke pima wulila k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ni min filɛ nin ye danamɔgɔ de don télé la a fɔ vidéo la piyan a ko hakiliman de don a b'an fara ɲɔgɔn kan de pima i ma dɔn o don o diyara ne sa ne taara don e ka inbox kɔnɔ ka jeliya k'i ye ko pima i kun kɔrɔta pima i kaman kɔrɔta pima e ye jeli min ye e ye jeli hɔrɔn ye pima ne kumana nin don dɛ pima ko ne ye n da labila nin don ne ye n lɛ lamagaya n da kɔnɔ nin don pour que seulement paix ka don e ni denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ pima i ma se k'i yɛrɛ contrôler dɛ pima wallahi talahi ni paix bi e kɔnɔ ne kɔnɔ ma ne ka kɛ ka jeli n k'i balima ala ye diɲɛ don o don dan n bɛ wuli ka téléphone ta don o don k'i balima mun na n tɛ jeli ye o n b'a kɛ paix de kama bɛn ni aw dusu bɔra k'aw b'aw ɲɛsin ɲɔgɔn ma bonya kanu karama a bɛ ni danni cɛ ko e de n'o bɛ bila ɲɔgɔn na bi mɔgɔ b'aw wuguba ka kɛ ɲɔgɔn kan sabali sabali jeli fili n bolo bɛ n kɔ i ka sabali aw kana to nin kɛlɛ in ka taa ɲɛ dɛ a ye nin kɛlɛ in bila dɛ kɛyɔrɔ de bɛ kɛlɛ la kɛbaga de bɛ kɛlɛ la i ni maa min bɛ kɛlɛ i kan k'o tigilamɔgɔ ye ni mɔgɔ min tɛ kɛlɛ i kan k'o tigilamɔgɔ dɔn mais n'a fɔra bi bi na ko CDR histoire kɔnɔ ko aw de tɔgɔ bɔra a kɔnɔ ko e fana tɔgɔ nana don a kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko ba bɛ cɛba ka jelikɛ y'a yɛrɛ faga cɛba ye ko jeliw bɛ anw bolo minnu y'u disi da an na pima o tɛ ɲuman ye dɛ pima i kana ɲinɛ ka jeliya kɔ ko jeli dɔ wɛrɛ bɛ yen o jeli ko ye ne burankɛ de ye Sukari Kuyate min filɛ nin ye ne terikɛ Daka wuli o den de b'a kun munna a bɛ fɛngɛw kɛ n'i y'a ye n tɛ gɛrɛ ale la ka kuma buranya ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ko dɔ bɛ buranya la diɲɛ kɔnɔ n b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kuma Sukari fɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan munna parce que ne den min b'a bolo o ye ne woloden o fa ni ne su tun t'an fara tile t'an fara 3 mois sans salaire waati min na o fa ne de tun b'a ka fɛnw bɛɛ soin ni fɛngɛw bɛɛ lajɛlen kɛ mais a ye ne bɔ nasɔngɔ ko joli la ne bɛ se k'o den cɛ ko ne b'a essayer k'a fɔ bonya ka bɔ ne n'o ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ kɛ fɔ ka diɲɛ wele n'i y'a ye ne tɛ Sukari wele tuma bɛɛ k'a fɔ n bɛ kuma a fɛ parce que a bɛ a ka sira min kan ne tɛ n tɛ fɛ k'o discuter quoi mais o kɔrɔ ne fana bɛ n ka sira kan salam lafiya mais une chose est certaine mais n'a ye explication min di aw kan k'o faamu ni n ko n ba arasta fɛ n'aw ko a i tɛ arasta fɛ ni ko n ka carte bɛ n bolo hali n'a fɔra ni carte in taara bi de ni mɔgɔ min ye carte ta bi i tɛ CDR ye wa anw fɛ yan fila hali carte ma dilan fɔlɔ pourtant on est CDR donc c'est pour vous dire que jusqu'à quel degré c'est le manque de communication qui est dans le CDR aw min kan ka jɛ
ka mɔgɔ wɛrɛw kɛlɛ aw min kan ka jɛ k'aw disi da mɔgɔ wɛrɛw la o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka na ka aw kɔrɔta ka don ɲɔgɔn na ka forontomugu don aw ni ɲɔgɔn cɛ ka surukukolo kɔnkɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ tila ka wuli ɲɔgɔn kama an ko k'an bɛ raspas labɛn an b'a labɛn kuma jumɛn i m'a ye le lion Ivan a bɛ ka yɛlɛ an ma 16 épisodes pour vous distraire 16 épisodes pour vous mettre mal à l'aise 16 épisodes pour vous provoquer 16 épisodes pour nous retarder 16 épisodes pour barrer la route à Raspas pour 2023 voilà comprenez seulement il suffit de comprendre il suffit de comprendre o de y'a to n'an ko an bɛ kuma ko ko dɔw bɛ a k'olu to yen mais a to n t'a to c'est ça le problème mɔgɔ dɔw bɛ yen sɔsɔli t'olu ka ko la olu ko ni Raspas dɔgɔyara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ wuli c'est leur droit le plus absolu ni Raspas tɛ kuma olu tɛ kuma a bɛ kɛ cogo di il faut que on se comprenne il faut que an k'a bila an kun na k'a fɔ vraiment an tɛ se ka combat in kɛ dans ces conditions les raisons pourquoi le conflit bɛ yen n'a hakili b'a la Jɛnɛ Sogodogo a ko Raspas 2018 o mɔgɔw minnu tun bɛ yen n'o ye ninnu ɲɔgɔnnaw ye n'olu tɛ Raspas fɛ n'olu de bɛ Raspas senkɔrɔla ɲimi n'u ɲi ye olu kelenna de wulila ka don délégation kɔnɔ ka taa manifeste la Jɛnɛ Sogodogo seginna a ka ye Raspas 2018 je me souviens ɲininkali kɛra Raspas ko n'ale ka mɔgɔw k'a ka min kɛ ale tɛ se ka ban o ma mais manifeste nana kɛ condition jumɛn bɔra la k'an ka taa yɔrɔ wɛrɛ ko ka parti politique mɔgɔ dɔ ta ok c'est de bonnes imaginations an y'o bɛɛ lajɛlen détail dɔn an tɛ segin o kan mais pourtant Jɛnɛ Sogodogo ka o kuma la n'an tun ye Ala minɛ k'an bɛ Raspas sigi sisan tun b'a sɔrɔ Raspas est président de la République o don CDR cɛ a muso a denmisɛnnin a mɔgɔkɔrɔba a bɛɛ lajɛlen tun ye hakilina kelen de a bɛɛ lajɛlen tun ye ŋaniya kelen de c'est pour ça quand on dit que cette dame là c'est une savante aw tɛ se ka da la a dun ma bɔ a ka kuma kan ka fɔ Bamako a taara fana a y'a yira bon ko ni Ala ma fɛn min latigɛ o tɛ kɛ o ye tiɲɛ ye peut-être Ala m'a latigɛ mais n'a ye jate minɛ fanga profitera o de la ka séparation don CDR kɔnɔ ka CDR mɔgɔ dɔw wuguba ka dɛkɛ dɔw kan o laban taara kɛ jumɛn ye finalement o laban taara kɛ jumɛn ye finalement neniniw ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn wayiba ɲɔgɔn lebu fo ka taa se mɔgɔ minnu yɛrɛ man kan k'u nɛn don Raspas la olu nɛn donna Raspas la s'il y avait la communication est-ce qu'o bɛ kɛ n'a fɔra ko CDR de bɛ nin situation na
qu'il faut que Sidi de Genève ne dénuement d'offler ça. Sidi de Genève ne dénuement d'offler ça. Ngoni tchekelen tene soso. Ni tchekelen a tene soso. Ngoni tchekelen a kara ne fait ça. Ni tchekelen ma nyogo yode. Mais ni tchekelen kara ne fait. Ayem bonya yen karama. Na fora ko. C'est derbe situation mine. Faut Sidi ka wuli. Ka voyager. Ka warla. Ka ta consultation na ka ta fait on yana bon. E ma do aw masaw yere la. Ne aw seraw yere la. Aw do yere be aw shika korani Sidi tay. No e hakili soro yoro mina. Na fora ko aw de masiku hakili soro. Faut Sidi de kana. Kana kabino on yana bo aw ni nyonche. Hey. Anga malo yala ko dabla sa. Anga malo yala ko dabla. Ngo mogodo ban senkoro lu manka jatede. Mogodo ban senkoro lu manka kontede. Mogodo ban senkoro amanka nkodo kulu lajede. Mogodo ban senkoro anga kulu fle bofunu nendi. Mena fora ko bobo kasabora. Kebi numena wala. Ambetami, ambetan komi, ambetan jami. Auquel un fait. À partir du moment que vous êtes séparés, vous avez malika la ni sédère au manyanabo. Mais vous êtes jeunesse séparés complètement. Katla kana morila ka séparé, ka douti séparé, ka artiste séparé, ka bela jelen séparé kousiki mouna. Parce qu'au bas, il y a des gens qui vivent dans des endroits sur conflit d'intérêts. Où nous devons faire ce câble ou qu'on y a à Banéyoé. Ne pas de Jelly Nancy Toy. Jelly Nancy Tab, c'est que cette année. Mais c'est que Oye Abada, quoi Jelliba Nieb, Abaka Baraka Befem, quoi Jelliba Niebo, Mota Fekatoke, Ote. Adama Dendo be fon negende. Fanga nyogon nege abe mi fanfe ni mina na benga kuma me abe ni njoya ani jeliba ka otega du nyogon bolo mati ka jelig bende jelig ben horonte de jeli bugo horonte de Dani ne kuma ni fait tronchien kelen de toute ma vie. Au don, Hawa Keita de micro de Philadelphie Musuka Fengela, ni unkumanife. Go Dani ako ha. Go Mogobnumbe ninke akono jabi. Na yu jabi ubaka temps perdu entre na sekanga élection masro. Wallahi talay Dani nyuma. Arasbas ka turamaga. Kebelengoro sabane tlan. Ne den kemen koro sirambali akono makopi ba nyafam wallahi taala nutuma bunte danendala atunte mo jabi me danen ko ma shikana kuma fe na ya ka decision ma shikana kuma fe me ne ben shibla alama me kuma danen fe danen ni pimentara na tari voir na tege preñe kay bi itlo do infana jo kaka peraka parce que mona parce que e de yanga rasbasie ya tromagan dara emina e de yanga rasbasie ama fora si junior tem no habibi de ama foko fenwere de do de mais bibina tromagan dalime minkan o de kanga ke dusie dusume mbiseka ko nyina bon ka ko clean ka ko fese o tikaras bas protéger li auto bali ma chita fi ko dabla fokata jenoli parce que ne ere tambolo antse ki nyon soro même ba fodron akani shetani akajo furukundala akana sesu namanenjo ça sonne mal à l'oreille. Ça sonne mal devant les yeux. Ça sonne mal dans la tête. Ça mélange l'estomac.
ay jeli fili nege horo ay wuli ka kuma fe horo aya tanu ka au ka kale ka jeli aka kuma fe jeli fili mo min do nege man kokoy ate min fe kana énervé ne ta fait au ka bla nyona ka so niveau ma faut ka ta c'est vraiment en toute sincérité ko kele be don aw ni mo nation dawji nanyo yoro bla ne tu jeli fili ka yoro e be kuma ceder chebale on fait ka kuma ceder musulman on fait ka fo awye campagne ti préparée en 1 an anya essayé à masaka marché campagne bi préparée depuis 5 ans amaye Clément Tuemin Damene ni ya jatemene Clément préparait sa campagne parce que plus il a des gens, plus il convainc les gens, plus il va essayer de partir sur ses principes. O te kujugui en boulot, o konyumandi. Mais ni ba ke ka ke jelenya kono saniya la kono, fembela jelen kono. O te en bali, en gafo, ni Clément ni Araspas tu bara ke nyon fait. Ça allait être plutôt une force pour notre nation. Uluka fara Malik ni kasogeka. Wallahi, on allait être très loin. Soit. Mais, anga ke ko l'info nyoy demson. Aba do kafo. Fe on fe ben se nkoro. Ni hen nono. Ni mépriser nono. Parce que nous be siran jene danye. Jene boratoni ko Rasbas 2023. Donc ils veulent ka tugo beke akla ko ni kodeni de kodeni teo. Akla ko ni be ni demsan nunca niveau là, c'est pas vrai. Le grenier est là-bas. Le grenier est là-bas. De ce grenier bede bita sera là. Politique semben la politique bolobala, politique kambala, politique kumbala. Parce que politique be sran jene danye. O ba fo nene muso nya fo na man anga disposition ta kamene sisa. Wallahi muso mana fem fa bake. Voilà la cause. Cause devrait être Caraspa c'est un péché. Abe empêcher tout fait na. Ou empêcher les beke mukama. Ou dona soda yoro na katani video tigelewe katafo. Arasba kam oye fanena ni banena uye. Ou be feka aubla tuguni aka fanene ni baneni. Aka sego kan tuguni. Ou katafo ka oye fanena ni banena uye. Ou be fe ka aubo au chola. Ka buruja ka dusubo. Ka awi nyine aka essentiel ko. Ou be fait ka commotion créée, commotion te donne nyagamin créée. Pour que doba fo a abib men yoro la ne ka mo de abib nebta même fanfe. Ah ne ka mo de jene nebta jene fanfe. Eh ne ka mo de wage nebta wage fanfe. Mais oti dore yo. Aurait mis manque de communication. Donc, n'enga vidéo n'inke pour une sensibilisation. N'enga vidéo n'inke kakuma au tchoufe, kakuma au musofe. Kwa ngana jene kakuma ke fouye. Ou ye toko ke ka tien toko na 2018 angana so ka tien 2023 Allahu ambeta dusu soro donjume kwambe ni ko réaliser dans notre vie ani mo no fen fenyi minu wulle no rasbas kama
aya lajɛ sa u delila ka na ni jumɛn ye participation jumɛn ye quelle qu'en soit la grosseur pour cette belle patrie. Nous on est fiers de notre guide, on est fiers de Rasbas, on est fiers du prince Kangourou, on est fiers de l'enfant de Bathily et de Kouroutoumou. On est fiers de cet homme qui a réveillé la patrie malienne, qui a réveillé la jeunesse malienne, qui a réveillé même nous les vieux. Donc, c'est pour vous dire que, en toute sincérité, nous nous faisons un bien. Ulu tati dowere koi. Nko vote na nakana se wakati mna kasoro nko imbe ni situation na. Koma makeshek mudubo ni Ibeka ya makeshek mudubo ni Soumaïla. Akera Soumaïla ni Ibeka di. À partir du moment que le maire, l'ex-excellence Mara Borako, entre le choléra et la peste, qu'est-ce qu'il faut choisir? Bon, donc, au Maroc, mais nous, ils se sont dit que, comme Rasbas, que tout sauf Ibeka, ou tout sauf là où se trouve Rasbas. Hal nulu nimbi bula sa hal nimbi kabina nu uru faga kulu udo dien jahanamana o de la ne bora video la dola ka fa ngo bo anye bala de ngo auteka ta munu ni video ni parti nun krefa ka fa be Ibeka supporter ngo na afegena amaseka minke abena o to de dafa ngo munde beke ngo ni ze kaburu beta sege mo ka so kono de kaburu ma sege mo ka so kaburu sege mi sege temenga mo ka so kono umata Kalou Koulibaly ayere ka du kono aka du sanen kono ka nyona ga bi kolon kono ka kabakuru jiga kan. Non, ça fait, c'est pour vous dire que comment ça va Damel, tu vas bien? Donc c'est pour vous dire que en toute sincérité en gagnerait donc en gana bilaje ambe bimina de en ga shinin laje anyefe parce que kunun temena kaba na machine laje en nyefe ambe keleja adversaire là ennemi ta auna adversaire de bana. Le Malien n'est pas ennemi d'un Malien, le Malien est adversaire d'un Malien. Ennemi yoro ayo voilà, on n'a pas d'ennemi. Il reste pas ce fan il y a banni le crote qu'il y a ennemi. Il y a qu'adversaire de politique madame ne comment politique à madame na auna politique dame depuis le temps de Mamadou Konaté. Et depuis le temps de Mamadou Konaté, Fanenimbe, Banenimbe, Ngo fora yako do tlo la kwa madame nebi. Fanenimbe, Banenimbe, Ndra Modibo, Nuni Konaté, Nuni Fildaboka, ni ya ke Joliba kono, Joliba jitebouli. Mais au don, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Au don, communication, ça n'était pas développé. Au don, auka ye auka voiture que faut kataba na bora Soumaïla ka chemi nu tara ni rebelu tara mugu chala na borola odo rebelu de or que nintaina parti de kumu ko da nyona chene muso ka nyon kongoma ka nyon mine ka nyon chifo ka nyon faka do bi jile da nyon ko madum borji nunu ulu be mata urela. Mais c'est ça. Combien de personnes sont parties? Tasma ou dona mobilou là. Ou ta mettre ou genka bo classe ou kona ka kabakuru ka classe ka de bela jelembo. Go bekumbe. Donc anga faut que nous on peut régler avec la communication. N'a communication n'agno bla en vigueur tout de suite, tout va aller. C'est pas parce que ou t'as de corps tient Rasbasko bolo ou bas de pia ko tient ba bolo mais au moro ou bas fode o comme ni ko inkerata wa ne fana ntala bli voilà c'est tout wa dobe ou bas que aka gerele mo do kama do ba ka atila mo
parce que ni un cɛ ou bien ni un muso ye bon nin bɛ nin côté nin bɛ nin kɛ tan nin bɛ nin kɛ tan a banna sinon il y a des gens Arasbas ye min fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen y'a ye o Arasbas ye min fɔ fana mɔgɔ b'a fɔ ko nin IBK ko ye Arasbas ye min fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko nin gouvernement fɛngɛ ko ye Arasbas ko min ka kɛ a ye min fɔ ye ni a y'a dan n'o yɔrɔ ma o de bɛ ka kɛ bi an bɛ yɔrɔ min na a dara mɔgɔ minnu na gouvernement na o mɔgɔ de bɛ ka Mali dɛmɛ bi k'a bɔ nɔgɔ la donc c'est pour vous dire que Moussa Fofana c'est pour vous dire que vraiment ne ye jate dɔ minɛ quoi yani n ka bɔ n ka kuma la Fofana minnu bɛ Kakɔlɔden ninnu marakadenw sɛnɛfɔdenw bamanandenw filadenw kɔrɔbɔrɔdenw miɲɛnkadenw bɔbɔdenw aw fɛn fɛn bɛ lin kan ɲinɛna min kɔ ma ɲinɛ min kɔ walahi talahi dɔgɔnɔdenw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn aw ka bonya n'aw ka karama min bɛ n kan n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn o kan n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn parce que n ye Kamaraw ye ka Magasaw ye ka Fofanaw ye minnu dɔw baw ye Fofanaw ye minnu dɔw baw ye Magasaw minnu dɔw ye Danbɛlɛw ye mais olu si tɛ cɛkɔrɔbaw dɔgɔya fo bonya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais a dɔw bɛ wuli f'u bɛ kuma ko cɛkɔrɔba kɛnɛ si mana jɛ o t'u ka sira ye an ka wagati la an tun tɛ se ka hali cɛkɔrɔba ka dasi fɔ jango ka se o yɔrɔ ma ne ka sensibilisation ye min ye o kana bɔ CDR mɔgɔ da la a kuma ma ɲi mɔgɔ yɛrɛ da la jango k'a fɔ ko cɛkɔrɔba bɛ tan cɛkɔrɔba bɛ tan a y'o to mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu n'Ala y'u dan o kama olu k'o kɛ en plus ne bɛ min fɔ aw ye CDR de partout CDR de partout a ye hakili to musow la dɛ Mamadou Sissoko comment ça va i y'a ye ni cɛ in lajɛ il est de l'autre côté mais a ka bonya bɛ ne kan a ma deli ka n dɔgɔya a ta b'a n'a denmisɛn ɲɔgɔn cɛ mais a ma deli ka ne dɔgɔya mo pour ka n t'a fɔ ni renseignement min b'a fɛ a bɛ n wele k'a ɲininka n b'a ɲɛfɔ a ye donc c'est pour vous dire que jusqu'à quel degré denmisɛnw ye ne bonyali min kɛ Ivan ta tɛ se ka digi ne na denmisɛnw ye ne bonyali min kɛ ne tɛ se ka fɛn min dɔrɔn kɛ Ivan na komi denfili ɲɛman kun tɛ ne bolo denfili ɲɛman o tɛ ne bolo ne tɛ Ivan fili parce que an de b'an ta fɔ yan don dɔ Ala bɛna sɔn hakili dɔ la min a yɛrɛ bɛna fɔ a n bɛ ka nin min kɛ nin tɛ ko ɲuman ye ne bɛna min fɔ aw ye ko mɔgɔ kana sɔrɔ min bɛ nin video in kɔnɔ a y'a partager ka taa fɔ minnu bɛ ka taa fɔ ko Arasbas ka bɔ k'i kalen kuranɛ la ko Arasbas tɛ ko a sɛbɛkɔrɔ tɛ a tɛ kalen kuranɛ na Arasbas tɛ foyi kɛ ni a ma a ko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a kan ka fɔ parce que ale bɛ siran a yɛrɛ kun da ɲɛ mɔgɔ min bɛ siran i yɛrɛ kun da ɲɛ Arasbas bɔra ka jɔn dénoncer fɔlɔ n'aw y'a ye k'a fɔ a ko kɛra tiɲɛ kun tɛ a y'o ye a y'o fɔ n ye depuis Arasbas ye dénonceli daminɛ ka na se bi ma a bɛ fɔ ka taa kale kuranɛ na pourquoi mɔgɔ min ka kumakan ye tiɲɛ ye déjà la personne qui est fière de sa propre personne mɔgɔ min dalen don a yɛrɛ la mɔgɔ min tɛ siran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ min tɛ tamakiya mɔgɔ la a b'a fɔ ka taa kale kuranɛ jumɛn na tuguni o tɛ kalenko fila ye ni n ka kuma Arasbas ka kuma yɛrɛ ye kalenkan de ye fɔlɔ an bɛ taa kalenkan jumɛn yɛrɛ ni kuranɛ na o la ni min bɛ fɛ k'a lamɛn o k'a lamɛn ni min bɛ fɛ k'a lamɛn o k'a to yen a tɛ kalen kuranɛ na bi a tɛ kalen kuranɛ na sini n ko mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ n'i ka tiɲɛ tilan
ini fenga uche kwa foko bon kebi ire la jeya ole ke katuka ala kale ngone o defo ko defo si mane mine jie kono fone ka sigi ka korane kale mo lankolon yi nyon ni misadeke wallahi ta'ala mba fawiye ngo adoni biche maken yere yeko muna parce que ni kale na korane la hal ne femme esoro abi imo nyogo mi soro o kanki ni toro ni ingania kai ni dine kai ni idem sola bila imangan kato wali denwere ko fen ko soro ko ti dege ela munyene segen gien kono parce que ne wali de blande unye hal na fora kafo ko bibina nefle ne yoro minaya en Amérique ici ne occasion sera pour que quand on invité kananouye mais demsene men kun kalfale menena ani demsene menu ne bulu don nous ka bonye beneka ne ya commencé wulu de là kulu wele kana mais o do baby ou te kuma ne fait o do baby ou te hali tane kaso katan laje ne de uke ko bey mais akara toko mo nyumande umbe mo la o mo nyumande kelengelen ne nulu ulu yene ne mulu do yere la natia mais ulu do ulu ye ne vécu en vécu pour combien de temps ils ont compris que ça c'est un vieux à respecter. Et pourtant, les réseaux sociaux, comment? Arasbas, comment? Il y en a qui disent, ce vieux-là, il n'y a pas plus con que lui dans le monde. Ok, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Mais ça ne fait qu'augmenter mon amour pour Rasta, pour le CDR. Ça ne fait que me rendre fier que je suis en train de bien faire, que je gêne quelqu'un. Qu'on est comme mort de gêner. Ibrahim Yatassa, comment ça va? Yatassa est bara, vraiment, il a bara au caïn, on bien apprécié, et puis vraiment, il faut continuer. Donnez-moi du seul adron, quand on est du sous-bain, mais on peut compter, on compte sur toi, et vraiment, il faut te battre. On est ensemble. Donc, c'est pour vous dire que, ne dénuement, ne be au foka au wale nyumondo ko, ni ye jate meneke si kunaka chebale menu flene New York ke kana Atlanta kana Tata Boker naka chebale ni musomo yi ane Mamadou Konaté membe menu be CDR la kaboy kana fila CDR chebale menu be Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, Sénégal, Mauritanie. Et quand il y a Moussa Samaki. Na Congo. Ne Moussa Samaki Congo. Oui, séisme. Oui, Dougoukoulou Yera di. J'en ai dit, il connaît. Il connaît Ncheni Baraji, Sidi Konaté. Kabola, kana se français ma. Tchebale Mnumbi, Abibou Chamanonou, Danin de Paris, Tonton Kabanogo, Jason Toureski, hein? Djeli Piment, attends, il dit, comment on appelle Aras Benzema Malikaou. Nous nous payons mourir, nous dalakan, ça amène quelque chose. Soukar Kouyaté ou aïe djelon negen. Quel est selon Tamani?
Solo Tamani. Mali frappe. Le lion des lions. Le lion des lions. Quand même, un Saba en éclat. Non, quand même. Quand même. C'est d'être ça. Est-ce que quand nous te cédons, c'est ça? Sidi de Genève. Wara. Bouakar Keita. C'est d'être ça, tu dis. C'est d'être Allemagne. C'est d'être ça, tu dis. Chine, Japon, Russie. C'est d'être ça, tu dis. Algérie, Koweït, Maroc. C'est d'être ça, tu dis. Pour ne citer que cela. Pour ne citer que cela. Le lion de la Côte d'Ivoire. Et ne va pas blâmer. Quoi, il n'a qu'à fierté de. Oh, je suis flatté. Ode atumba fawi. Demson. Akra yoro yoro. Aye muso fara au kan. Muso bao ni nyonche. Muso bao de bao ni nyonche. No yere dama ma nyonka kuma aye muso bla kwa kuma ni nyonche. No ma ben yoro me aye muso ta aya blai. Wallahi talai. Mba fawi. Muso nu. Ni muso nu bena. Uka jeka di nautai. Nanye moyen ninke dron moyen don ninke. Muso nunka ben. Oya banendi. Muso ka benin des fois ka gele. Qu'il y a nous. Fengenu des petites discordes de rien du tout. Maintenant sera ko ban oya bané. Uka jeka di nantai. Uka horonya banta nyefe. Uka ngani anyuma ya banta nyefe. Uka jerabi abanta nyefe. Uka fasu kanimbe anta nyefe. Uka yere don abanta nyefe. Uka yere bonyebe anta nyefe. C'est pour vous dire que angana musono labla mati ici là. Benyeman sukuna inche ni baraji. Donc c'est pour vous dire que vraiment angana musono négligé. Ni musono nga kumata kalaje. Amenata sempara nu. Tine sugu dugu. Maman cédère non maman génération. Si c'est fantastique. Jennifer Jenny. Ko numbe musudi. Asma bagayugu. Asanatu jire. Fantasar. Nunum bela jeli. Niñi na miko atikala moka ya fama ala kama sunawara kama saraka mena. Mais ukorote kafo obela jelente ndusula. Et la dame là, Madame So, à New York, à ne bâtiment nous. Anga jeli muso ngara menum be New York, ani Atlanta, ani Philadelphie, ani Francie. Oulu Bemi, Jara Junior, Jené Junior. Donc c'est pour vous dire que jusqu'à quel degré Angan kan janto an là. Janto yoro la, o de koro cocaïne, démission, ko do bin. Na ya sur Anton Sigile, Jeneka Kumame. Ka fo, amin min bela jelena, anga la jedron. Anga fem faranyon ka fem bisekata arasba taranye. À quoi be boîte de daile madonna boîte in daile pour que les cotisations commencent. Je crois que anga basé au euro de camp de plus. Notamment à boamena mangan kulun chamanchi ate foyenye. Kuma te jamana jokui. Waleya odebe jamana jo. Faso kanon debe jamana jo. Nenenti jamana jo.
kɔrɔfɔli tɛ jamana jɔ ɲɔgɔn bugɔ o tɛ jamana jɔ koyi anw ma jamana jɔ o kan de k'o d'aw ma dɛ anw de bɛ mun wɛrɛ ɲini na foyi n'i y'a ye hali o dongo u ye ne ta k'an kɛ Philadelphie porte-parole ye n'i y'a ye n y'a ta parce que san kelen de don ne ye cɛkɔrɔba di ne bɛ fɛ aw denmisɛnw de ka baara kɛ ne bɛ fɛ aw de ka aw wɔsi kɛ ne ka aw ye ka aw apprécier k'aw wale ɲuman dɔn ka aw fo ka bɔ ka aw dɛmɛ ni sago la fo don min ni nin bila ka bɔ na don min na Maliba Sonankera Ba Kouyaté Sikina comment ça va donc c'est pour vous dire que jusqu'à quel Sikina Koulibaly c'est pour vous dire que jusqu'à quel degré an ka ɲɔgɔn boɲɛ ni karama kɔnɔ ne denw b'a dɔn denmisɛnniya baw la jɛnɛ bɔra k'a fɔ o dongo a ko mɔgɔw y'ale dɔgɔya fo ka taa s'a denw ma kodɔnbaliya yɛrɛdɔnbaliya parce que ne mɔgɔ min b'i yɛrɛ dɔn i tɛ denmisɛnnin don i senkɔrɔ i tɛ denmisɛnnin ta k'o kɛ kojugu dɔ ye i t'i mɔgɔ ɲɔgɔn ta ka ko dɔ k'a la lebu sira la mais n'i ye ninnu ka fɛnw ye i b'a sɔrɔ n'u ma mɔgɔ dɔ bila u bɛ ka tasuma bɔ kɛ u b'a o tigilamɔgɔ bila u bɛ fɛn lebu ko dɔ ta k'o don o la ou bien ka mɔgɔ lankolon dɔ bɔ k'o tigɛra k'o kunkolo ta k'o sigi aw hakili o de bɛ faso jɔ wa o tɛ faso si jɔ o image si tɛ wuli ka taa faso jɔ aw ye au contraire aw bɛ faso tiɲɛ n'a ye de mais aw ye jɛnɛ ye k'o kɛ joona aw ye Habib Thiam ye k'o kɛ joona Ras Sozi i ka foli bi yan Ras Junior par Wage yɛrɛ ka foli bi yan n yɛrɛ tun ɲinɛ n'a kɔ a ka yafa n ma ko n bɛ Ras Kebe fo ka Musa Traoré fo Traoré Musa nin ye kamalenkɔrɔ ye sa nin fana ye Ras Kebe ka professeur de Ras Bala yɛrɛ k'a fo k'a wale ɲuman dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye espoir ye an bolo an man ka to espoir minnu ka kan ka tunu an bolo mais n'an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na communiquer vous comprendre mais nin bɛɛ lajɛlen y'i funu k'i sigi est-ce que filenba fila bɛ se ka gun ɲɔgɔn kɔnɔ wa filenba min bɛɛ ye mesure kelen ye bɛɛ ye continence kelen ye olu bɛ gun ɲɔgɔn kɔnɔ wa ti gun ɲɔgɔn kɔnɔ fo ka diɲɛ wele aw kana aw yɛrɛ kɛ filenba ye dɔ k'i yɛrɛ kɛ filendenni ye dɔ k'i yɛrɛ kɛ filenba ye o de y'a to n bɛ mandekaw fo ni Jabelo b'a kɔnɔ a n'a ka mandekaw n b'u bɛɛ lajɛlen fo Arasbas kanu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la n b'a bɛɛ lajɛlen fo CDR kanu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la n b'a bɛɛ lajɛlen fo CDR sympathisant Arasbas ka sympathisant n b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a wale ɲuman dɔn ko est-ce que n'an ye baara kɛ dans le sens du travail n'i ye asiens ka les gens d'asile comment on appelle ka taa Inde la ka taa fɔ Bangladesh ni fɛngɛw ni kirikataw la a y'u ka jateminɛ kɛ Afghanistan ni fɛngɛ ninnu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ n'a y'olu jateminɛ n'u bɔra fɛn min kama nin ko tɛ foyi ko tɛ fo an bɛ taa min kɛ an bɛ t'o de kɛ u minnu ɲɛsin min ma u bɛ t'o de kɛ n'i y'a ye ni Chinois farala ɲɔgɔn kan don o don da la k'u bɛ min nɔfɛ u b'o kɛ ni Japonais farala ɲɔgɔn kan don o don n'i ye fɛn o fɛn n'u y'a miiri u kunna ka si u b'o kɛ munna anw tɛ jɛnɛ ka nin sigo in hali n'a sɔrɔ sigo de don a ka miiriya ɲuman nin munna an t'a réaliser est-ce que aw hakili jɛnɛ de bɛna dusu ta k'a sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aw hakili ko
n'a ya sɔrɔ se tun bɛ jɛnɛ ye se tun bɛ abibi ye se bɛ tonton kabanogo ye se bɛ jason ninnu ni fɛngɛ ninnu ye se bɛ comment asuma bagayogo ninnu ye se bɛ fɛngɛ ninnu ye olu ka se k'u sɔnkun ta k'a don aw kɔnɔ u tun b'a kɛ mɛ bɛɛ lajɛlen ni sɔnkun de don mɛ fɔ k'i dɔ de k'i sɔnkun ko dɔ ta ye n'an m'o kɛ an tɛ taa de midi à 14 heures e ɲɛ bɛ jumɛn na ko jɔn candidat jumɛn bɛ se ka kɛ nin kɔnɔna na qui peut réaliser les choses comme Rasbas mais n'o ma taa n'a ye jɔn bɛ taa n'a ye n'o ma préparé jɔn b'a préparé n'o ma lakodɔn jɔn b'a lakodɔn n'o ma bonya jɔn b'a bonya n'o ma karama jɔn b'a karama ho ha ho Rasbas n bɛ sa Rasbas kɔ Rasbas de waleya jira i sɔn bɔ ko dɔw la i ka waleya yɛrɛ i k'i wɔsi dilan i ka tɛmɛ ni sira ye sira min bɛ se ka Rasbas yɛrɛ bɔ nin cogo la tan n ye garde d'a ma dɛ n ye gendarme d'a ma dɛ n ye eaux et forêt d'a ma nin bɛɛ naganagakan de c'est pas ça qu'il nous faut il nous faut faire avancer Rasbas ka bila jugu ka kumpa la n'an m'o kɛ an bɛ mun de kɛ on ne fait rien on ne fait rien c'est pour cela ne bɛ min fɔ aw ye denmisɛnw wallahi taalahi n b'a dɔn ne yɛrɛ tun bɛ aw ka wagati la wagati in silamɛya ka gɛlɛn dɛ denmisɛn fɔ n'a y'a sɔrɔ i wolola du kɔnɔ i bɛ wuli ni silamɛya walew ye i bɛ wuli ni kalanw ni fɛnw ye an wolola ka lamɔ ka silamɛya sira taama an tun bɛ taa jumaw la mais seli bɛ fɔ aw dɔw kɔ cogo min a tun bɛ fɔ anw fana kɔ ten n'an tun y'a dɔn an ka rendez-vous heure sera an b'a fɔ bon an bɛ safo bila après la mais après bɛna après bon alors c'était ça faut appeler les choses par leur nom o de y'a to an mana ne ni Abi Mohamed an k'an bɛ wajuli daminɛ fɛngɛ la an y'a kɛ i b'a ye mɔgɔ minnu bɛna ka na k'a kan hali a tɛ tɛmɛ 25 personnes kan maximum 50 personnes k'a fɔ aw ye dɔrɔn a ye ɲininkali kɛ fɛn min bɛ se ka aw embarrasser silamɛya diinɛ kɔnɔ a kɛra question fɛn o fɛn aw k'a fɔ hali kuranɛ kalen min filɛ nin aw tun bɛ se ka a question poser a bɛ se ka na ni ko caman ye mais an y'o tante yan mɔgɔw y'o négliger parce que ni ba nɛnɛ fa nɛnɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn tɛ fɛ ka t'o lamɛn ni dɔgɔyaman tɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn tɛ fɛ ka t'o lamɛn ni ngalon tɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn tɛ fɛ ka t'o lamɛn il suffit qu'un menteur se présente tout de suite pour dire je vais venir frapper Rasbas k'o sɛbɛn i b'a ye ntumu bɛ taa yɔrɔ bɛɛ fa aw fana bɛ fara o ntumu kan ka taa yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn c'est ça qui nous fait perdre notre temps ni ne b'an ka temps perdu o an ka taa ni sɛbɛko sira ye pourquoi nous perdons notre temps pour des gens inutiles a si tɛ Rasbas sɔrɔ a secondaire kuma niveau la a si tɛ ni Rasbas ka baara di a kelen o kelen ma walahi a tigi tɛ semaine dafa a bɛ coyi ta a tɛ semaine dafa a bɛ coyi ta ka Rasbas ka sunɔgɔbaliya k'o heure f'a ye k'o d'a ma k'o programme d'a ma k'a bɛ si a ɲɛna a bɛ fɛn minnu kɛ sur les computers a bɛ recherche minnu kɛ a bɛ fɛn minnu kɛ pour que a ka tɛna ka taa a yɛrɛ sɔrɔ semaine de bɛ tugu semaine na i b'a fɔ mercredi bɛ kɛ mercredi dugujɛ de ye donc o mɔgɔ jumɛn bɛ ninnu cɛma kalo mɔgɔ ninnu cɛma naga mɔgɔ ninnu cɛma mɔgɔ minnu t'u yɛrɛ dɔn cɛma minnu b'a fɔ a donna tan a bɔra tan cɛma yɛrɛ jirantiw
des gens qui sont là pour leur intérêt personnel. Ulu jumen be kibo don jumen jira. Ku benga na kana kulu biseka arasbas bo asengonde kumala. Non. Et pourquoi nous allons perdre du temps en suivant ces gens-là? Donc, ne me fait qu'un minfo aouye oyenende. M'pa faut ka wale nyuman don. Donc, au ka flele nena. Parce que moi, le temps perdu comme moi, me flè. Même le temps perdu au début faux. Même le comment, folito yo. Mais, yanenga bokmana. Au kana yanenga kuma kelen kode. A kerambe balo la kerante bli. Ay hakilito muso ulade. Muso joyoro bade bene organisation ina. Muso naye muso chaya sisa. Danaya bina. Kliniya bina. Dode tuyen wele abe ya fama. Bon. Donc c'est pour vous dire que la moi kan déranger wallahi. Donc c'est pour vous dire que en toute sincérité yan naka bo kuma la. Mbe kuma jumenka. Cheikh Mar Diallo. Cheikh Mar Diallo. Vérité ou mourir. Cheikh Mar Diallo. Cheikh Mar ka folie bien. Cheikh Mar hali sini. Ankanga konti aka. Cheikh Mar arasbas kanumba dedo. Akwa be sa arasbas kwa be sa seder ko. Cheikh Mar na bora ka video la. Abe kuma aka video organisé li aka video kuma okain abe kuma de mugomunu mo ka kuma okain abe mugomunu comment on appelle abe kuma feminu kan o feminu ni importance bula o de ato ngombi video in laban ni Cheikh Mar ka fo ka wale nyuman don. Cheikh Mar fleni. Cheikh Mar te snoko. Ye Cheikh Mar wele ero la. Cheikh Mar be téléphone ta. Des fois nena be kuma. Amseka 30 minutes ke kuma la. Menere ba do wati de ko snoko wati de. Donc ka samba bali fo. Samba bali yaka numéro nema ako nefa. Ako ni be fe kan nsoro wati I kan wele ni ma se ki ta wati ne rebi wele ne ba tester ka chaya abenjabi parce que wele le manoko kuma be simaga ka folie bien na simaga fo ka wale nyumon don ko ni ya me bibi na kwaras bas simaga ya rabbi simaga alaka ni ke mo do nyoyi simaga c'est nindo de ambi fo ki wala nyuma don alaka ki shini kene simaga alaka shaitani kishi ine gide ni nyogon chema yelkwe ambi foki wala nyumondo kamena ngoro chemin ta tukano chemin baka barake anyema nate sigate kroto chemin te snoko abi shibara la betle barala ka sidibe fo ka wala nyumondo ale fana bo chuko de la ndimse mbela jelen ka anka fo arasbas fo len ko fe na arasbas fo na num pefo
an bɛ Bubula fo ka an ka président fo Bubula vraiment ne yɛrɛ kɔni ne hakili i bɛ line n'i ye line fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i ka Fofana d'a kan parce que ne m'a dɔn Jɔgɔrɛmɛ bɛ se ka kɛ kekuma ani kodɔnna ye komi nin cogo ne b'i ka fɛnw suivi et vraiment je les apprécie. Il est clouement de CDR kɔrɔ, il est clouement de Mali jeunesse kɔrɔ, il est clouement de faso denw kɔrɔ, il est clouement de société civile kɔnɔ. Donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Chaque fois, des fois nous an bɛ histoire dɔw ta e bolo. Donc o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye i ka keguya, i ka dɔnniya, i ka cɛsiri, o de kama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Donc ne ka denmisɛnw mɔgɔ dɔw bɛ k'a demander k'u bɛ kuma bon mais nin vidéo in a jɛɲɛna an bɛna discussion dayɛlɛ peut-être le dimanche parce que Bugudala Babu n bɛna segin a kan n bɛna segin a kan pour que ka kuma an ka cɛbaw ye n bɛna segin a kan pour que ka nziiriw ta minnu bɛ se ka kuma an ka mɔgɔw ye ni ni Abi Mohamed fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ n ka foli b'a ye n ka foli bɛ setu ye an b'a a lajɛ n'an bɛ se ka wajulu organiser cogo min na hali n'an ye mɔgɔ damadɔni sɔrɔ pour que olu moins olu kana k'u tulo jɔ kow la k'a lajɛ an bɛ Raskebe wele an bɛ Mohamed comment on appelle de Gabon an b'u wele bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko n b'aw fo yanni n ka bɔ kuma na fo n ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔn fo ka bɔ ɲagate o ye dɔ ye Maliba Soninkera o ye dɔ ye Cɛdiya Kone o ye dɔ ye Bakari Diop Bam Jaguraga Adama Damis Fomba Ajaratu Ouattara Fatoumata Kamara Kamara Duc Saïb Sako Ibrahim Jeannette Kone toujours présente, l'infatigable, l'inlassable wallahi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Jeannette Adama Demis Fomba Mali comment Duc on y'ale fo Ras Diallo Maliba Soninkera nga foli b'i ye Kams JD Touré nga foli b'i ye alors JD Keita fana ka foli b'i ye Umu Diawara Sangare nga foli b'i ye Ousmane Soumano nga foli b'i ye donc Moussa Raphaël foli b'i ye Adja Doumbia ka foli b'i ye Juju Sukuna ka foli b'i ye Bati Kuyate ka foli b'i ye Karim Togola ka foli b'i ye Cheikh Mar Jara ka foli b'i ye Katim Togola Bati onyo fo kaba Salia Tangara ka foli b'i ye Ousmane Soumano ka foli b'i ye Lamine Kone ka foli b'i ye an bɛ foli kɛ fɔ Arabie Saoudite comment on appelle an ka mɔgɔbaw dɔw bɛ yen an b'olu fo k'olu waleɲuman dɔn ni Baber b'o la ni monsieur Traoré fana b'o la an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn à l'autre la n yɛrɛ bɔra hakili bɔra n dɔgɔnin ɲuman yɛrɛ tɔgɔ kɔ bɔ an b'ale fana fo ka waleɲuman dɔn Sar Lion des Lions i ka foli b'i ye ok donc an bɛna vidéo bila yan ko aw ni ce aw ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu